21번 안내, 다시 들으십시오. 안내, 3번. Anne Sambon. Ini ya, anne itu artinya informasi. Oke, lanjutkan ya, nomor 22. 22번 잡니다, 다시 들으십시오. 잡니다, Iya. Nomor 22, 잡니다. jamnida. Betul, 4번. Jamnida itu jada. Artinya tidur. 23번 발이 추웠어요. 다시 들으십시오. 발이 추웠어요. Hari 추웠어요? 정답은? 2번. Betul, Ibon. Hari itu kaki ya. 추웠어요 itu 춥다. Artinya dingin. Kakinya dingin. 다음, 24번. 24번 지우개가 두꺼워요. 다시 들으십시오. 지우개가 두꺼워요. Ya. Yang mana? Coba ya. 4번. 지우개가 두꺼워요. 지우개 itu artinya penghapus ya. 두꺼워요 itu artinya tebal. Ya. Penghapusnya tebal. Nomor 1, 가게가 가까워요 itu artinya tokonya dekat. 지게가 뜨거워요. 지게가 뜨거워요 itu artinya jjigae itu sup ya atau sayur, sup kental. 뜨거워요 itu panas. Kemudian nomor 3, 친구가 뛰어가요. Teman 뛰어가다 itu artinya melompat. 뛰어가다. Tidak ya sama melompat. 이것은 무엇입니까? 1. 동전입니다. 2. 지폐입니다. 3. 상품권입니다. 4. 영수증입니다. 이것은 무엇입니까? Itu artinya ini atau benda ini. Muat apa? Gitu ya. Nomor 1. 1. 동전입니다. 동전 tahu 동전 nggak teman-teman? 동전 itu uang Uang koin. kertas. 동전, uang koin. Uang koin ya kalau Logam ya. iya, uang logam juga boleh. Kemudian 2. 지폐입니다. 지폐입니다. iya, jipe itu artinya apa teman-teman? Uang kertas. Iya, betul. Tulisannya jipie, cuman bacanya jipe ya. Ini artinya uang kertas. 3. 상품권입니다. Ini artinya adalah voucher ya, atau kupon belanja. Itu namanya 상품권. Misalkan kalian belanja di Indomaret, dapat voucher belanja seharga 50.000. Nah, itu namanya 상품권. Kemudian, nomor 4. 4. 영수증입니다. 영수증입니다. 영수증 artinya kwitansi. Kwitansi bisa ya, atau struk, atau nota juga bisa. Ibon. Ibon itu uang kertas. Apakah ini gambarnya uang kertas, teman-teman? Pernah melihat uang Korea tidak, teman-teman? Belum pernah. Nah, ini sekalian saya tunjukkan ya, teman-teman. Jadi ini bukan uang ya. Jadi kalau uang Korea seperti apa? Ada seribuan seperti ini ya.
Kemudian ada 5.000-an. Kalau yang 1.000-an itu warna biru ya, ini namanya ihwang. Kemudian yang 5.000 seperti ini. Kemudian ada lagi pecahan 10.000 seperti ini Raja Sejong. Kemudian yang terakhir pecahan 50.000. Ini namanya Sinsa Imdang. Jadi uang Korea itu untuk kertas itu hanya ada 4 seperti ini. Ya, ada warna biru 1.000 iwang, 5.000 yulguk i, kemudian Raja Sejong, Sejong Dewang 10.000, kemudian yang 50.000 itu Sinsa Intang. Ini termasuk tidak teman-teman yang ini? Meskipun ini ada kata 50.000, tapi ini bukan itu uang ya, bukan uang, betul. Ini adalah voucher belanja. Teman-teman tahu Shinseki enggak? Shinseki itu kayak nama mall ya, mall. Tuh, tahu itu ya, mall. Jadi ini kayak voucher belanja di mall Shinseki ya, gitu teman-teman ya. Jadi ini bukan JP, tapi yang lebih tepatnya adalah Sangpumkwon, voucher belanja, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Tahu? Berarti gampang ketipu dengan angkanya aja ya. Betul, jangan Karena ada tertipu. 50.000-nya. Betul, jangan tertipu dengan angkanya. Teman-teman harus tahu ya, mata uang Korea itu ada berapa sih? Ada gambar pahlawannya. Kan ini bukan gambar pahlawan, ya. Seperti tadi ya, ini gambar pahlawan Korea seperti ini. 26번, 여기는 어떤 곳입니까? 1번 담배를 피우는 곳입니다. 2번 안내를 해주는 곳입니다. 3번 돈을 바꿔주는 곳입니다. 4번 비행기 표를 파는 곳입니다. 1번. Betul, 1번 ya. 1번 담배를 피우는 곳입니다. 담배를 피우는 곳입니다. Tempat untuk merokok ya. Kemudian 2번 안내를 해주는 곳입니다. 안내를 해주는 곳 itu tempat informasi ya, tempat memberikan informasi. 3번 돈을 바꿔주는 곳입니다. 돈을 바꿔주는 곳. Artinya tempat betul menukar uang. 4번 비행기 표를 파는 곳입니다. Tempat untuk 비행기표를 파는, menjual tiket pesawat. Oke. 27번, 이 사람은 무엇으로 여행을 하려고 합니까? 1번 배로 여행을 하려고 합니다. 2번 기차로 여행을 하려고 합니다. 3번 자전거로 여행을 하려고 합니다. 4번 비행기로 여행을 하려고 합니다. 4번. Ya, bihengi ya. Ya, ini untuk naik pesawat. 28번, 케이크와 카드는 모두 얼마입니까? 1. 17,000원입니다. 2. 27,000원입니다. 3. 13,500원입니다. 4. 14,500원입니다. Iya, sudah ketahuan jawabannya? 2번. Betul, Ibon ya. Iman Cilcon 27.000. Keikewa kade, kue dan kartu itu semuanya ada berapa? Tinggal ini dijumlahkan kan? 27.000 ya. 29번, 우체국이 어디에 있습니까? 1. 공원 옆에 있습니다. 2. 경찰서 옆에 있습니다. 3.
경찰서 건너편에 있습니다. 4. 편의점 건너편에 있습니다. Nah, jawabannya adalah 3번. betul, 3번 ya, nomor 3. Tadi ada di seberangnya ya, 건너편. Karena ini terpisah dengan jalan zebra cross. Soal nomor 30 sampai 33, 다음을 듣고 ya, dengarkanlah berikut. 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaan. Nah, teman-teman nanti ada pertanyaan ya, kemudian nanti kira-kira jawaban yang tepat itu apa? Harus nyambung sama pertanyaannya ya. 30번, 곧 설날인데 연휴 때 뭐 할 거예요? 1. 떡국 만드는 법을 배웠어요. 2. 고향에 가서 가족을 만났어요. 3. 고향 친구들을 만나려고 해요. 4. 추석이니까 고향에 가려고 해요. 3번. 3번, anemia 4번. Yang benar 3번 ya. 3번 ya. Tadi pertanyaannya apa teman-teman? Tadi ditanyakan, 곧 sollarinde ya. 곧 itu segera. Segera, akan segera solal, artinya Imlek. 연휴 때 ketika libur ya, libur panjang. Mohal koyeyo, apa yang kamu lakukan? Nah, ini kan tadi kan tentang solal ya, berarti kegiatannya ngapain? Oh, saya ryokuheyo, bermaksud atau berencana mana bertemu 친구들, teman-teman. Kalau yang nomor 4 itu sebenarnya yang belakangnya sudah tepat, cuman dia yang cusok ini yang salah ya. Kan tadi solal, bukan cusok, gitu ya. Yang nomor 1, 떡국 만드는 법을 배웠어요. Ini tidak tepat ya teman-teman ya, karena tadi yang ditanyakan itu mohal koyeyo, apa rencanamu yang akan datang. Sedangkan untuk yang nomor 1 ini, akhirannya berupa bentuk lampau, 배웠어요. Ini jelas-jelas salah ya. Sudah belajar cara membuat tokguk ya, atau sup beras, sup kue beras. Tokguk itu ialah makanan khas pada hari raya Solal ya. Ini salahnya di sini. Yang nomor 2, 고향에 가서 가족을 만났어요. Ini juga salah, menceritakan yang sudah terjadi. Pulang ke kampung dan bertemu keluarga. Jadi yang paling tepat 3번입니다. Nah, teman-teman untuk soal seperti ini harus jeli melihat apa yang ditanyakan ya. 31번, 모니카 씨는 왜 병원에 간 거예요? 1. 공사장에 가다가 갑자기 쓰러졌어요. 2. 뜨거운 물은 옮길 때 조심해야 해요. 3. 소독약을 발랐으니까 괜찮을 거예요. 4. 화상을 입을 수 있으니까 조심하세요. Berarti jawabannya W, 1번. alasan. Betul, alasannya kan. Mengapa Monica itu kamu pergi ke 병원, pergi ke rumah sakit. Ini ya. Monica 씨는 왜 병원에 간 거예요? Nah, alasan ya. 공장에 가다가. Nah, saat. daga ini tetap bahasa teman-teman ya. daga. Ini artinya bisa pas atau saat atau ketika ya. Nah, pas berangkat ke pabrik, ketika berangkat ke pabrik, 갑자기 tiba-tiba 쓰러졌어요. 쓰러지다 artinya apa? Betul, pingsan. Iya, makanya dia dibawa ke pergi ke rumah sakit ya, gara-gara dia pingsan. Nomor 2, 뜨거운 물은 air hangat 옮길 때, ketika 옮기 itu artinya mengangkut atau memindah. Ketika mengangkut atau memindah air panas, 조심해야 해요, harus berhati-hati.
hati. Ini tidak nyambung ya sama pertanyaannya. Nomor 3, 소독약을 발랐으니까 nika karena baruda mengoles. Karena mengoles kan tahu sodungyak obat antiseptik ya. Septic. Obat steril. Karena sudah mengoleskan obat antiseptik semacam betadine gitu ya. 괜찮을 거예요. Tidak akan masalah atau tidak apa-apa gitu. Nomor 4, 화상을 lah tipe ya. Karena bisa. Ini bukan ibelsu. Ya. 화상을 입을 수 있으니까 karena bisa apa ini 화상 입다 mengalami atau terkena luka bakar. betul. Ini 입다nya bukan memakai ya teman-teman ya. Kalau untuk luka bakar mengalami atau terkena. Karena terkena luka bakar 조심하세요. Hati-hatilah. Kalau yang nomor 2, 3, 4 ini kayak lebih ke saran ya. Hati-hatilah, harus berhati-hati, tidak akan apa-apa. Yang juga ya. 다음 32번. 32번. 반장님이 집들이에 초대를 하셔서 가야 하는데 찾아갈 수 있을지 모르겠어요. 1. 늦지 않으려면 미리 서둘러야겠어요. 2. 저는 집들이 선물을 미리 준비했어요. 3. 집이 커서 많은 사람들이 초대를 받았어요. 4. 근처에 가서 전화를 하면 데리러 나오실 거예요. Gitu. Jadi jawabannya yang mana, Mun? Sabon. Sabon. Betul, nomor 4 ya. Tadi bilang apa sih yang perempuannya, teman-teman? 반장님이 집들이에 초대를 하셔서. Ya, karena mandor itu mengundang ke acara syukuran pindah rumah, saya harus pergi kan? Saya harus datang kan? Terus 찾아갈 수 있을지 모르겠어요. Tapi saya nggak yakin apakah saya bisa cari ini 찾아가다. Maksudnya dia ketemu alamatnya gitu ya. Nah, berarti kan yang nomor 4 yang benar. 근처에 가서 전화를 하면 jika setelah kamu nyampe di sekitarnya itu kemudian kamu menelpon 데리러 나오실 거예요. Nah, ini untuk yang 데리러 나오시다 ini ngomongin bahwa banjangninnya itu nanti akan 데리다. Maksudnya menjemput ya. Kalau 데리다 sendiri artinya kayak 데리다. Maksudnya dia akan membawa atau menjemput kemudian naoda, muncul. Ya, maksudnya setelah nanti kamu nyampe sekitar situ, menelpon, maka beliau akan menjemputmu, akan datang menjemputmu. 4 jawabannya. Yang nomor 1, 늦지 않으려면, jika tidak ingin terlambat, 미리 서둘러야겠어요. Jadi harus tahu 서두르다, buru-buru, ya, cepat-cepat, harus lebih awal ya. Kemudian yang nomor 2, 저는 saya 집들이 선물을 미리 준비했어요. Saya sudah menyiapkan mi리 lebih awal atau lebih dahulu 선물 hadiah 집들이 pindah rumah, syukuran pindah rumah. Nomor 3, 집이 커서. So-nya ini artinya karena ya. Karena rumahnya 크다, besar, 많은 사람들이 초대를 받았어요. Jadi banyak orang yang diundang. Yang menjawab pertanyaannya tadi, responnya yang benar yang nomor 4 ya. 다음 33번. 33번. 여기에서 시청 가는 버스 있어요? 1. 다음 정류장에서 내리세요. 2. 건너편에서 460번 버스를 타세요.
3. 여기에서 시청까지 30분쯤 걸려요. 4. 1호선을 타고 가다가 시청에서 갈아타세요. 2번. Betul, 2번 ya. Tadi perempuannya bilang apa? Nah, ini. 여기에서 시청 가는 버스 있어요? Apakah ada bis ya, 버스 있어요? Ada bis yang pergi ke Sicheng, balai kota dari sini. Nanya, ada nggak bis yang ke balai kota kalau dari sini? Nah, ini yang nomor 2 jawabannya ya. 건너편에서 460번 버스를 타세요. Naiklah bis nomor 460 di seberang. Dari seberang. Ya. Yang nomor 1. 다음 정류장에서 내리세요. Turunlah di halte selanjutnya. Yang nomor 3. 여기에서 시청까지 30분쯤 걸려요. Dari sini sampai balik kota memakan waktu sekitar 30 menit. Kalau ini durasinya 얼마나 걸려요? Seperti itu. Yang nomor 4, 1호선을 타고 가다가. Nah, artinya di sini daganya artinya setelah ya. Setelah pergi naik ke jalur 1, ke trek 1 ya. 시청에서 갈아타세요. Transfer atau transit lah di balai kota. Hoson itu adalah untuk jalur kereta bawah tanah. Nah, teman-teman juga jangan terkecoh sama nomor 4 ya. Ini kan juga sama-sama menyuruh kan, taseo. Tetapi di sini ada kata hoson. Hoson itu ialah menunjukkan jalur atau trayek untuk kereta bawah tanah. Sedangkan tadi tanya bisnya ada enggak? Ya udah bis ini kan berarti. 34번 ya, 45번. Ini juga hampir sama ya, kayak tadi. Kalian dengarkan cerita, 이야기를 듣고, kemudian pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. 다음은 무엇에 대한 내용인지 맞는 것을 고르십시오. Berikut pilihlah hal yang benar tentang isi. Ya, intinya ngomongin tentang apa gitu ya. Oke, kita mulai. Ini. 34번, 아디씨, 한국에서는 식사할 때 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. 아, 그래요? 몰랐어요. 한국에서는 식탁에 밥그릇을 놓고 먹어야 돼요. 저도 처음에는 한국의 식사 예절을 잘 몰라서 고생했어요. 저는 아직도 잘 모르겠어요. 한국의 식사 예절을 좀 가르쳐 주세요. 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. 그리고 밥을 먹을 때 소리를 크게 내지 마세요. Sudah tahu jawabannya belum? 3번. Betul, sambon. Tadi perhatikan ada kata-kata gijol kan teman-teman ya. Etika kan. Nah, cari aja kata-kata yang sama. Ya, intinya itu sama. Oh, ini 정확히 식사하는 예절. 예절 itu etika. Etika 식사하는 itu makan. 정확히, tahu 정확하다? Dengan benar, dengan tepat. Gitu ya. Tadi saya bacakan ya, teman-teman. Percakapannya tadi. Ini sebenarnya di buku textbook ada ya. Adit, 한국에서는 식사할 때 di Korea ketika makan 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. Jadi tidak boleh, 면 안 돼요 ya, tidak boleh makan dengan 들 itu mengangkat ya, mengangkat 밥그릇, mangkok nasi. Kemudian
한국에서는 식탁에 밥그릇을 놓고 먹어야 돼요. Jadi di Korea itu 먹어야 돼요. harus makan 놓고 ya dengan meletakkan 밥그릇 mangkok nasi ke 식탁. Artinya meja makan. 저도 처음에는 saya juga awalnya 한국의 식사 예절을 잘 몰라서 karena tidak tahu etika makan di Korea, saya 고생했어요. Kesulitan, saya menderita. Kemudian 저는 아직도 잘 모르겠어요. Saya juga masih belum tahu ya, belum ngerti, belum paham. 한국의 식사 예절을 좀 가르쳐 주세요. Tolong ajari etika makan di Korea. Kemudian 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. Tidak boleh menancapkan sendok ke nasi. 그리고 dan 밥을 먹을 때 ketika makan 소리를 크게 내지 마세요. Ini artinya 소리를 내다 itu mengeluarkan suara atau bersuara. Tidak boleh atau jangan ya jimaseo bersuara atau mengeluarkan suara. Nah, tadi kan diulang-ulang kata 예절 ya siksa, 먹어야 돼요. Nah, berarti kan tentang makan ya, cara makan atau etika makan yang tepat, yang benar. Nah, jadi teman-teman itu juga kayak apa sih kata yang diulang-ulang itu bisa jadi apa yang dibicarakan, gitu ya. Nomor 1, 식사를 요리한 과정. Ini 과정 artinya proses. Proses 요리하다 memasak, siksa makanan. Yang nomor 2, 식사를 고르는 기준. Standar. Standar 고르 memilih. Siksa makanan. Nomor 4, 한식의 무늬와 소개. Corak, motif. Mungkin maksudnya jenis-jenis ya. Dan soge, perkenalan. Hansik itu artinya makanan Korea. Nah, tadi kan bukan memperkenalkan ada apa saja makanannya kan, tetapi bagaimana cara kita makan ketika makan di Korea. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Nomor 35. 여자가 생각을 있는지 맞는 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang benar tentang apa ya, apa yang dipikirkan oleh perempuan itu. Ya, pokok pikirannya apa perempuan. (35번) 요즘 길거리에 쓰레기통이 잘 안 보여. 빈병 하나를 버리려고 해도 어디에 버려야 할지 모르겠어. 쓰레기통이 없어서 아무데나 버리게 되니까 거리가 더 더러워지는 것 같아. 그래? 내 생각은 조금 달라. 난 쓰레기통이 없으니까 거리가 더 깨끗해진 것 같아. 쓰레기통이 있으면 아무거나 막 버리는 사람들 때문에 쓰레기통 주변이 더 지저분해 보이거든. Nah, berarti apa sih yang dipikirkan oleh wanita itu, pendapatnya seperti apa? Yang mana jawabannya? sabon ya. 쓰레기통이 없으면 거리가 더 깨끗하다. Jika tidak ada tong sampah atau tempat sampah ya, 쓰레기통 itu, 거리가 jalannya 더 깨끗하다, yang akan lebih bersih. 36번 은행이 어디에 있어요? 지하 1층에 있어요. 지하로 내려가세요. Eneng ya, berarti yang mana jawabannya? 3번. 3번. Betul, Sambon ya. Tadi kan nanya banknya di mana? Jiha 1층에 있어요. Ada di Jiha 1층. Artinya
Jiha itu lantai bawah tanah ya. Lantai Jadi bawah turunlah. tanah. Ya, basement. Turunlah di sini kan, di Eneng sini. Ke bawah tanah. Betul ya. 다음 37번. 삼십칠 번 저 사람들이 연주하는 게 뭐예요? 기타 아니에요? 기타는 아닌 것 같아요. 크기도 작고 소리도 다른데요. 정답은 몇 번입니까? 1번. Betul, 1번. Ya, nomor 1. 저 사람들이 연주하는 게 뭐예요? Nah, 연주하다 itu artinya memainkan alat musik ya. Jadi alat musik apa sih yang dimainkan oleh orang-orang itu ya? 저 사람들이. Jadi 연주하다 itu artinya memainkan alat musik ya. Ya, ini bisa gitar, bisa piano, dan lain sebagainya. Mainkan alat musik. Kita 아니에요, yang cowok ya. kita 아니에요. Itu bukannya gitar. Terus yang cewek menjawab, 기타는 아닌 것 같아요. Itu sepertinya bukan gitar. 크기, 작고, 소리도 다른데. 크기 itu ukuran. Ukurannya kecil, dan 소리도 다른데. 소리 다르다 itu artinya suaranya berbeda. 다음 38번, 40번. 이야기를 듣고 dengarkanlah cerita. 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaan. Nah, untuk 3 nomor terakhir ini, itu yang dianggap agak sulit oleh teman-teman yang sudah pernah mengikuti ujian. Jadi ini ada percakapan agak panjang. Ya, kemudian ada pertanyaannya, tergantung pertanyaannya apa, nanti teman-teman disuruh memilih. Kira-kira apa sih yang benar, yang sesuai dengan pertanyaannya tadi, gitu ya. Kita baca dulu pertanyaannya nomor 38. 대화가 끝난 후. Setelah percakapannya selesai, 남자, laki-laki, 가장 먼저 해야 할 일은 무엇입니까? Jadi apa hal yang ya harus dilakukan 가장 먼저, paling awal atau yang paling terlebih dahulu ya oleh laki-laki tersebut. Dengarkan. 38번 기숙사에서 살려면 어떻게 해야 해요? 지금 사는 데는 보증금이 비싸서 기숙사에 들어가고 싶은데요. 그럼 기숙사 관리실에 이야기해 보세요. 지난번에 물어보니까 빈 방이 없다고 했어요. 그럼 우선 신청서를 내고 빈 방이 생기면 연락 달라고 하세요. 신청자가 많으면 방 배정은 어떻게 하나요? 신청자들 중에서 추첨을 한다고 들었어요. 3번. 3번. 관리실에 기숙사 신청서를 낸다. 기숙사에서 살려면 jika kita ingin tinggal di asrama, 어떻게 해야 해요? Harus bagaimana? 지금 사는 데는, ini sanen itu tempat yang ditinggali sekarang ya. Ini sananya salda. Tempat yang ditinggali sekarang. 보증금 itu artinya uang jaminan. 비싸서 mahal. Karena mahal, 기숙사에 들어가고 싶은데요. Jadi saya pengen masuk ke asrama. 그럼 kalau begitu 기숙사 관리실에 이야기해 보세요. Cobalah berbicara dengan di ruang pengelola asrama. 지난번에 물어보니까 sebelumnya saya bertanya 빈 방이 없다고 했어요. Tapi katanya
tidak ada kamar yang bin, kosong. 그럼 kalau begitu, uson pertama 신청서를 내고. Jadi serahkan dulu, kumpulkan dulu 신청서, pendaftarannya, formulir pendaftarannya. 빈방이 생기면, jika nanti sudah ada atau sudah muncul kamar yang kosong, ya, 연락 달라고 하세요. Jadi mintalah untuk menghubungi, suruh ngontak gitu. Terus 신청자가 많으면, jika banyak yang daftar, ya, yang minat, 방 배정은 어떻게 하나요? Untuk 방 배정 itu artinya kayak penempatan kamarnya. 어떻게? bagaimana? 신청자들 중에서, jadi di antara para pendaftar ya yang berminat di asrama, 추첨한다고 들었어요. Katanya itu 추첨 itu diundi. 3번 ya. 관리실의 기숙사 신청서를 낸다. Jadi menyerahkan formulir pendaftaran asrama ke 관리실, pengelola, karena tadi disarankan ini 우선 신청서를 내고, ya, disuruh untuk menyerahkan pendaftaran, formulir pendaftaran masuk asrama. Nomor 1, 기숙사에서 방을 배정받는다. Jadi sudah menerima 배정. Itu artinya penempatan. 방 kamar di asrama. Nomor 2, 신청자들 중에서, di antara para pendaftar, 추첨을 한다. Dia mengundi. Nomor 4, 기숙사 관리실에 보증금을 낸다. Ini artinya nendanya kalau untuk gem, uang ya, membayar. Jadi membayar, 보증금 itu kayak uang deposit ya, uang jaminan. Uang deposit ke ruang pengelola asrama. Jadi disuruh untuk menyerahkan dulu formulir pendaftarannya. 39번. 남자가 왜 병원에 가려고 합니까? Artinya, laki-laki itu kenapa mau pergi ke rumah sakit? 39번. 39번. 지혜 씨, 이따가 퇴근하고 수진 씨 병원에 같이 갈래요? 왜요? 수진 씨가 어디 아파요? 아, 못 들었어요? 지난 주말에 교통사고가 나서 다리를 다쳤어요. 그래서 우리 회사 앞에 있는 병원에 입원했어요. 그래요? 전 몰랐어요. 그러면 이따가 같이 가요. Iya. Jadi laki-laki itu alasannya pergi ke rumah sakit untuk apa, teman-teman? 1번. Betul. Iya, untuk bertemu teman ya, maksudnya menengok teman kan. Soalnya tadi temannya sakit gitu ya. Jadi saya bacakan. 지혜 씨, 지혜, 이따가 nanti 퇴근하고 setelah pulang kerja, 수진 씨 병원에 같이 갈래요? Maukah kamu pergi bersama ke RS-nya Sujin? Kemudian yang cewek menjawab, 왜요? Mengapa? 수진 씨가 어디 아파요? 수진 sakit apa? 못 들었어요? Kamu belum dengar? 지난 주말에 weekend yang lalu 교통사고가 나서 karena kecelakaan lalu lintas 다리를 다쳤어요. Jadi kakinya terluka. kecelakaan ya. 그래서 우리 앞에 있는 병원에서 입원했어요. jadi 입원 itu artinya diopnam. Diopnam di rumah sakit di depan. Kemudian 그래요? benarkah? 전 몰랐어요. Saya nggak tahu. 그러면 kalau begitu 이따가 같이 가요. Nanti ayo pergi bersama. Ya, dia nengok temannya. Nomor 1 ya. Nomor 2, 다리를 치료하려고. Bermaksud untuk berobat ya. Berobat kakinya. Mengobati kakinya.
Yang nomor 3, 병원에서 일하려고 bermaksud bekerja. Bekerja, 병원, DRS. Kemudian yang nomor 4, 친구에게 부탁하려고. Artinya untuk butak itu minta tolong. 친구에게, kepada teman. Lanjut ya. Lanjut soal yang nomor 40, soal terakhir. 여자가, ini dehan ya teman-teman ya, bukan diahan. 여자의 대한, tentang perempuan. Ini tipe. 여자에 대한 설명으로 알맞은 atau 많은 것은 무엇입니까? Apa yang benar penjelasan tentang perempuan? Ya. 사십 번 오늘 페인트 작업을 처음 해봤지요? 어땠어요? 다른 일에 비해서 재미있고 쉬운 것 같아요. 페인트 작업은 냄새가 심한데 힘들지 않았어요? 네. 환풍기도 틀고 마스크도 쓰니까 괜찮았어요. Ya, berarti yang mana yang betul teman-teman yang terakhir ini? Tentang perempuan? 3번. 3번. Betul. Ya, 3번 ya. 페인트 작업을 별로 어렵지 않았습니다. Artinya, pekerjaan mengecat, 별로 kalau diikuti dengan kata negatif ya, artinya tidak terlalu. Berarti pekerjaan mengecat itu tidak terlalu sulit ya. Karena kan tadi dia berkata, 어땠어요? 다른 일에 비해서 재미있고 ya, menyenangkan dan 쉬운, mudah. Itu sama seperti 어렵지않, tidak begitu sulit gitu ya. Kemudian yang nomor 1, 냄새가 심해서 힘들었습니다. Ini 냄새 심하다 artinya baunya menyengat ya. 냄새 itu artinya bau. Kemudian 심하다 artinya berlebihan. Kalau untuk bau itu maksudnya menyengat. Karena baunya menyengat, kesulitan ya, susah. 힘들었습니다. Tadi kan dia tidak mengalami kesulitan ya, karena dia sudah menyalakan 환풍기, ventilator sama pakai masker. Yang nomor 2, 냄새가 안 나서 karena tidak bau ya. 냄새 안 나다, tidak mengeluarkan bau. Jadi tidak ansok, tidak memakai masker. Tadi dia pakai masker nih, masker itu senika ya. Nomor 4, 지금까지 sampai sekarang 자주 sering 페인트 작업을 했습니다. Bekerja paint, mengecat. Itu kan tidak ya, itu kan pekerjaan yang sudah terjadi ya. Karena sudah ada ini penanda lampau. Berarti kan dia sudah tidak dilakukan lagi, sudah terjadi, bukan 지금까지. 오늘 페인트 작업은 처음 해봤지요? Hari ini kamu baru 처음. Coba pertama kali kan bekerja mengecat. 어땠어요? Bagaimana? 다른 일에 비해서 daripada pekerjaan yang lain 재미있고 menyenangkan dan 쉬운 것 같다. Sepertinya mudah. 페인트 작업은 냄새가 심한데. Pekerjaan mengecat itu kan baunya menyengat. 힘들지 않았어요? Apakah kamu tidak kesulitan? Nih, iya, maksudnya dia nggak sulit gitu ya. 환풍기도 뜨고 마스크도 쓰니까 괜찮았어요. Tidak masalah, tidak apa-apa, karena sudah memakai masker juga, dan ini tentu menyalakan ya, menyalakan dengan memutar. Dan juga sudah menyalakan 환풍기, kipas ventilator. Begitu ya, jadi ini yang benar yang nomor 3, tidak sulit.